Hello everybody. Karibu kwenye Talk of Grace podcast. Jina langu ni Gracia Halokoma na leo niko hapa ninawaletea video ya Kiswahili. Mimi na wewe mara mingi unasema ka Gracia unafanya kama video ya Muanglais lakini na shibe tunaongea Kiswahili tusikia kimbenyo unasemaka, so leo mimi nawaletea video yenye iko Mkiswahili. So kila mtu mwenye anasikia Kiswahili, hii video ni yako na mimi naamini utabarikiwa kupitia hii message yenye itakuwa mwa video. So jikaze upartage video na barafiki yako, partage na kila mtu juu kila mtu apate kusikia message. Mtanisema tena Kiswahili yangu iko iko yangu fungufu, ndakuwa nachanga na Anglais kidogo me. Okay, so leo niko na mgeni mwenye kwa special. Yeye ni babangu, tena ni pastere wangu. So leo atatubariki kupitia message ya leo enye tutenda kuongelea imani. Tunasikiaka imani na labda kwa pala ujue imani njoo nini. So leo atenda kutusaidia kutuambia imani ni nini na kitu gani unaweza kufanya sasa imani yako inashuka. So unajisikia sasa vile hauna tena imani, kitu gani unaweza kufanya. So tutenda mwacha ajitambulishe. Hello pastor. Hello. How are you doing? Oh, I'm good. Yeah. Karibu sana kwenye emission ya Talk of Grace podcast. Asante. Tunafurahi sana kuwa pamoja na wewe. Mimi nafurahi zaidi. Okay, so labda unaweza jitambulisha kwa wale wenye wakujue, tuambie jinako na bingine tu vitu vyenye unaweza penda tukujue yako. Ndio, majina tayari umekwisha kunitambulisha. Ninaitwa kwa jina la mchungaji Jean-Marie Halukoma. Tunasimamia kanisa letu la Mission Sepak hapa Marekani kwa state ya Georgia, Atlanta. Ni karibuni miaka 5 hii. Okay. Tumeanzisha hii mission ya Sepak hapa na kanisa letu la mahali tunaliita Betheli. Okay. Hapa Georgia, Atlanta. Tunashukuru kutupatia hii opportunity ya kufika kwenye emission hii ili tutoe neno kwa ajili ya imani. Yes. Yeah, so labda tunambia kazi ya Mungu inaendelea namna gani? Ndiyo, kazi ya Mungu inaendelea. Kama vile tu wimbo ya wokovu inaimba katika safari ya kukose michongoma. Lakini tunakazana kwa imani ambayo tunayo. Tunaamini siku moja kila pandaye kwa machozi atavuna kwa furaha za kelele. Ndiyo. So leo tuko na topic yenye tunapenda tuongelee ambao inaitwa imani. Ndiyo. Labda unaweza tuambia binafsi imani ni nini kwako? Unaweza sema imani ni nini? Ndiyo. Kama vile Biblia tu inasema kwa habari za imani, inasema mambo mengi sana. Lakini kwa ufupi utapata signification ama maana ya imani katika kitabu cha Waebrania 11 mstari ule wa 1 hadi 3 ambaye inatufasiria imani ni nini. Na inasema hivi, imani ni kuwa na hakika ya maneno yanayotumainiwa, kusadiki sana tunayo yaamini ambao hatuoni. Donc ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwao tusio yaona, lakini tunayasadiki sana. Ndio maana ya imani. Maki kama vile uyaona kitu au jua kama itatokea lakini unaaminia kama utaiona. Kwa mfano unaamini kwamba Mungu yuko. Lakini unaona yule Mungu? Hapana. Lakini imani yako inaonyesha Mungu yuko aliyeziumba mbingu na dunia. Ile ndio imani ya kusadiki sana kitu ambacho haukiona. Ile ni imani. Labda kwa mtu atasema okay, Mungu iko simuone. Kuko vitu vyenye vinaonesha, vyenye viko vya fiziki, vyenye vinaonesha kama Mungu iko. Kwa yule mwenye imani yake ngali ya chini, mwenye hata elewa labda. Je, kuna vitu vyenye viko vyenye vinaonekana na macho vyenye vinaonesha kama Mungu iko? Ndiyo. Par exemple, utaingia mu Biblia. Unasoma hapo mwanzo kulikuwa neno. Neno alikuwa pamoja na Mungu na huyo neno alikuwa Mungu. Na kwa uumbaji utasikia namna Mungu aliumba.
Mungu akasema hiki kiwe na kikawa. Sasa ile itakuhakikishia kwamba huyu Mungu ambaye tumesoma yuko, kwa sababu ni yeye aliumba kila kitu. Yeye ni mwanzo na yeye ni mwisho, hana mwanzo na hana mwisho. Alafu ile itakuhakikishia huyu Mungu yuko. Wow, thank you so much. Katika safari ya kazi ya Mungu napitia tu katika maisha yako, je, kuna kitu fulani ama changamoto ambayo umeshawahi pitia na kweli ikakuwa vile natikisa imani yako, unaweza kupartager kidogo na shi, kama vile mwanadamu pia kama vile mtumishi wa Mungu? Ndiyo. Kama vile umetoka kusema, katika kila kitu kuna kuwa changamoto. Na imbo moja naimba ya kwamba majaribu inamuhimiza msafiri mwendo. Na mimi nafurahi Paulo yeye anaisema vizuri kwamba jaribu halikuwapata ninyi ila lililo kawaida kwa watu wote. Pamoja na ile Mungu atafanya njia nyingine ya kutokea ili muweze kulivumilia lile jaribu. Ndio katika kipindi hiki cha utumishi ama kumtumikia Mungu, changamoto ni nyingi. Lakini neno moja tu ni kuwa na imani, tukazane na kazi ya Mungu. Tuvumilie, tudumu. Anaisema bien mwe 1 Corinthiens 15:58. Anasema kwamba ndugu zangu, muimarike, mukizidi sana kufanya kazi ya Mungu. Maana tabu yenu si bure mbele za Bwana. Hata unaweza ukapitia changamoto, ujue ile yote pamoja na kuyavumilia, siku moja Bwana atakuimarisha. Asante. Wow. Na labda ni kitu gani ambayo ilikufanya umtumainie Mungu sana? Ndiyo, kitu ilinifanya kumtumainia Mungu sana ni kupitia mambo mengi alinifanyizia. Najua tangu tunamwamini kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, alitutoa mbali kwanza. Ile kuniokoa, kunitosha katika mila ya kijamaa, kunitosha katika dhambi, na leo ameniketisha katika ufalme wa nuru wa mwana wake. Ile inanifanya kumtumainia kwanza Mungu sana. Ya pili, ile kuishi maisha ya utakatifu. Maana kama unaishi maisha ya utakatifu, kumuona utamuona Mungu. Na Mungu atakueparnye na vitu mingi. Lakini kama unaishi maisha ya dhambi, kwa kweli utaishi katika zile dhambi na utakuwa mtumwa wa dhambi. Lakini Mungu tunayemtumikia, najua ni mwaminifu. Na kwa kila kitu anatenda na anafanya. Labda kuna kwa mtu mwenye anapitia mambo magumu, anapitia changamoto, na anajisikia kama vile imani yake hana tena imani. Unaweza patia huyo mtu mashauri gani? Ndiyo, kwa mtu ambaye amepitia changamoto na iko katika kuikana imani, shauri kubwa tu mimi nampatia ni kujipa moyo. Biblia iko nasema tuombe pasipo kuchoka. Tuombe siku zote ili tusije tukaingie majaribuni. Leo hii tumetoka kwenye priere na nikasoma verse Muzaburi ya 119:11 ambayo inasema moyoni mwangu ninalichunga neno lako ili nisije nikakukosea. Unajua, ukiishi neno, ukiishi maombi, kweli changamoto hazitakuwa nyingi. Kila kitu utamuonesha Mungu atakusaidia. Lakini wakati unaishi maisha ya nje ya Kristo, changamoto zitakuwa nyingi. Zitakuwa nyingi. Na hata kama sisi ni watumishi, tunaweza pitia changamoto, lakini tunatumaini na tuna imani kwamba Mungu tunayemtumikia atatutosha mwa ile changamoto. Lakini natia moyo kwa wale ambao wanapitia changamoto, ili kwamba wazidi sana kumtafuta Mungu, wazidi sana kumtumainia Mungu. Anaisema Mzaburi 46, Mungu kwetu njo kimbilio, tena njo nguvu, tena njo msaada wetu. Hatuna msaada mwingine isipokuwa kutoka kwa Mungu. Ni vasi gani ndani ya Biblia ambayo unakutia moyo sana wakati unaisoma, unajisikia kwamba unatiwa moyo, na ni kwa nini? Ndiyo, verse ambayo imenitia moyo sana inapatikana katika kitabu cha Yeremia
13 mstari ule wa 3 ambayo inasema muniite nami nitawaitikia na nitawaonesha mambo makubwa tena magumu msiyoyaona, msiyoyajua, nitawaonesha. Sasa ile verse inanitia moyo sana. Wakati wote wa changamoto naenda namuita Bwana na mimi najua ananiitikiaka, sababu ni yeye mwenyewe amesema njoo namba ya telefoni naweza kupana kwa watu wote. Kwa wakati wote unapitia changamoto, kwa wakati wote unakuwa na shida, namba ya simu ya kuita Mungu ni hii, Yeremia 33 na mstari ule wa 3. Naye atakuitikia na atakuonesha mambo mengine yenye uko unajua, atakufunulia nayo. Ile verse inanitia moyo sana kwa maisha yangu, na kwa wakati niko naomba siwezi kosa kusoma ile verse. Je, unaamini kwamba imani yo peke inatosha ama kuko zaidi ya kukua tu na imani? Imani yo peke haitoshi. Kama vile nilitoka kukuambia kwa habari za imani, Biblia iko nasema hivi mkitabu cha Yakobo sura 2 mstari ule wa 14 na kuishia kwa 22, inasema itawezekanaje mtu aseme ya kwamba ana imani lakini hiyo imani hakuna matunda? Inaomba imani isindikiziwe na matendo. Matendo, kitu kitakacho dhihirisha imani yako ndani mwako ni ile matendo ile imani inazaa ndani mwako. Na ukishuka pale chini kwa verse 17 inasema imani bila matendo imekufa. Unaona sasa, imekufa. Na imani ikifa kwa yule aliyemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake inakuwa hatari. Inaomba imani yetu izae matendo mbele za Bwana. Amen. So ni matendo gani? Ni matendo gani? Okay. Matendo nafikiri matendo naweza sema hivi, kwa mfano mitume waliishi pamoja na waliishi kwa ushirika na wakaishi kwa kugawa mkate pamoja na wakakamata vitu vyote vikawa vyao kwa pamoja. Kwa mfano Grace angehitaji kitu na kustoa yetu, tunakuwa na ile vitu tunatoa ile kitu tunakupatia wewe kwa sababu unakihitaji. Mimi sitanungunika, Jeremy hatanungunika, mwingine hatanungunika, sababu vile vitu ni vyetu kwa ushirika. Imani sasa imetutuma tufanye sasa tendo. Tunakamata ile kitu, Grace anahitaji hii kitu, tunakupatia. Ile ni matendo sasa tunafanya. Ndio pale wanasikia wanasema imani bila matendo imekufa. Ngoja nikupe mfano. Kuna pastor mmoja amefungua kanisa, na ile kanisa walikuwa wanaita ile kanisa imani kupitia matendo. Donc kanisa imani kupitia matendo. Sasa yule pastor kulikuwa siku alinitembelea, kupitia jina hili alipatia kanisa imani kupitia matendo. Akasema, ndugu yangu, nilikuja ukuona kwa shida ulipata, lakini pamoja na ile sikukuja hivi, akatia yako tendo. Nikaona ananipa na envelope. Ile ni tendo amefanya. Imani yake ilimsukuma aje anione, pia kaweka yako tendo. Ile ni imani iliyo hai ambayo imezaa nini? Matendo. Kuhusu kumwamini Mungu, wale ambao wamevunjika moyo, labda watasema wameomba, wamefanya, lakini Mungu wanajisikia sasa vile Mungu atende, Mungu afanye. Ni ujumbe gani unaweza kuwapatia wasikilizaji kuhusu kumwamini Mungu? Ndio, ujumbe ambao ninapatia kwa wale ambao wamekata tamaa wala kuvunjika moyo. Kwanza Biblia inasema Mungu yu karibu ya wale wanaovunjika moyo. Iko karibu nao sana. Kitu cha kwanza na washauri ni kuwa patient, kuvumilia.
ingalao majaribu, ingalao shida yoyote unapitia, usikate tamaa wala kuikana imani. Ona mtumishi wa Mungu Ayubu. Alipitia shida na alikuwa mtumishi kweli kweli wa Mungu, lakini pamoja na ile shida alipata vishawishi hata kutoka kwa mke wake. Tukana huyu Mungu ujikufie sababu unaisha. Lakini akasema sisi ni watumishi wa Mungu, hatutaishi maisha ya furaha, sheri tupitie katika changamoto kama na hizi. Lakini akavumilia hata kwa mwisho, Mungu akamrejeniri tena, akamrudishia uzima, uhai, afya na sante yake. Kuna fasi moja Yesu aliwahi ingia kwenye fete ya Kana. Lakini wakati iko kufete ya Kana hapo, mvinyo Biblia inasema ukaisha. Mama yake alifanya nini? Mama yake alikuja akamwendea akasema, baba, uko mvinyo imekwisha. Akasema, mama, nina nini na wewe? Saa yangu bado. Shauri tu ninapatia kila muamini, saa ya Mungu wenda bado kwako. Kuna kuwa visitation kwa kila mtu. Wende ile visitation yako ni kesho. Tulisafiri hapa semaine passée na tukaenda kwenye mariage Kentucky kwa binti wa mchungaji Maroi. Lakini tulipotoka kule tulisikia ushuhuda kanisani. Mtu mwenye hakuwahi kufika kumaombi, lakini siku alifika, na njoo ilikuwa siku ya visitation ya muujiza wake. Hafikake kumaombi. Sasa uenda sasa na wewe umetaka vunjika moyo, ujue pale kwenye umetaka shindiwa njoo kwenye Mungu naye anaanzia. Sasa usikate tamaa, endelea, omba kwa bidii, tafuta Mungu kwa bidii. Anasema kila mtafutaye kwa bidii ataonekana. Kila naye mpenda Mungu naye anamupenda. Lakini usikate tamaa, endelea, zidi sana na kuomba, umultiplie effort, Mungu ataonekana. Hayakuwa muda wako bado, ama muda wa Mungu bado, wakati yake atafanya, atakufanyia, atakutendea. Unajua, na pia wakati unapitia shida na matatizo, unaomba miaka mingi na unajisikia sasa vile Mungu asikie maombi yako, pale ndio shetani naye anakuwa karibu sana. Ndio sasa ataanza kukuambia maneno masikio. Anaanza kuambia, unaona huyu Mungu afanye, huyu Mungu uko naomba miaka na miaka hayajibia maombi yako. Pale ndio sasa shetani naye ataanza kuambia masikio. Unaweza mbia mtu afanye ni namna gani anaweza fanya juu asisikie hiyo sauti ya adui. Juu ile saa ndio sasa sauti ya adui itakuwa ya juu sana. Ndio anaanza kuambia, unaona sasa kusudi ile sauti ya adui isisikilike kwa kumshawishi ama isipate nafasi. Asante sana. Njoo pale neno la Mungu linasema kuzaburi ya 119 na mstari ule wa 11. Inasema hivi, moyoni mwangu ninalichunga neno lako ili nisije nikaukosea. Wakati neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani mwako, kusudi lile shawishi la adui lipate nafasi, haliwezi pata nafasi wakati neno la Mungu linajaa ndani mwako. Ukiwa mtu wa maombi, ukiwa mtu wa kusoma Biblia, kweli neno la shetani haliwezi pata nafasi ndani mwako. Sababu hata Yesu mwenyewe shetani alimutante. Yeye ndio alikuwa neno na yeye ndio alikuwa Mungu. Lakini akasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate. Alimutante mara ngapi? Mara 3. Kupitia tu neno shetani akafanya nini? Akakimbia, akaenda. Dumu katika neno na kuomba ili adui asipate nafasi. Ni kwa namna gani mtu anaweza kutofautisha kati ya Mungu amesema subiri, hapana, au bado ni wakati wa kuendelea kuomba? Ndio. Kitu cha kwanza ni kujua kwanza Mungu anasema nini. Inapitia na shida unayoyapitia na namna unaelekeza maombi yako kwa Bwana. Na pia kusubiri sauti ya Mungu inasema nini. Ndio maana kila kitu haifai kwenda nacho haraka. Kwanza upate muda unaomba Mungu. Sasa Mungu anasema nini kwa hii kitu? Mungu ananiruhusu wala bado hajaniruhusu? Chunga mapenzi ya Mungu.
Amen. Unaposubiri sauti ya Mungu, Mungu anasemaka. Wewe muombe tu kwa njia inayokuwa sawa, na unamuonesha Mungu, nataka unidetermine hiyo, kama ni mapenzi yako niifanye, na kama sio mapenzi yako basi unioneshe. Mungu anasemaka na anatoa hata ile ordre ya kuanzisha. Kama ni kazi yake, Mungu atakupatia mwelekeo. Par exemple, mumaombi ndio mule Roho Mtakatifu alishuka. Hakukuwa vya kungoya wala vya kusubiri. Akasema muniitie Sauli na Barnaba kwa kazi niliyowaitia, na hapo wakawekewa mikono na wakaingia mkazi. Haukuwa muda wa kusubiri. Lakini ile siku ya Kana ilikuwa ni sauti ya Mungu. Anasema, mama nina nini na wewe, saa yangu bado. Amen. Saa yangu bado. Mama kaenda akaambia watu nini? Lolote atakalowaambia fanyeni. Sababu yeye alijua deja saa yake bado. Sasa kaambia watu lolote atakalowaambia fanyeni. Watu wakasubiri. Sasa ilifika wakati aliruhusu ile mamitungi kule, mwende mkaijaze maji. Tulisikia kwamba lolote atakalotuambia tulifanya. Watu wakaenda wakajaza mitungi maji. Yale maji yakageuka divai tena nzuri sana. Donc ni kujua muda wake atakuruhusu, na muda wake anasema bado. Amen. Kuna vitu mingi alikuwa anafanyizia hata Musa. Anaambia Musa, waambie tu waendelee. Shida iko adui nyuma, maji mbele, huko mlima, lakini anaambia Musa, aambia wana wa Israeli waendelee. Eska alimwambiaka subiri? Waendelee. Ni yeye aliumba bahari, aliumba kila kitu, lakini tena akafanya muujiza. Musa na taifa la Israeli wakavuka kimuujiza. Amen. Sasa ndajuaje ni mapenzi ya Mungu? Ni namna gani unaweza kujua hii ni mapenzi ya Mungu? Hii ni mapenzi ya Mungu. Ainjo unaweza jua kama hii ndio mapenzi ya Mungu, nifanye hii ndio ni mapenzi ya Mungu. Ndio, unajua wakati unamtumikia Mungu, kama vile anaisema mu Isaya je crois 59, aseme mkono wa Bwana si mfupi wala haupunguki ili uweze kutubariki, ila ni zambi zetu zinatuma Mungu asitubariki. Sasa wepeke ndio utajijua avec examen de contrôle, examen d'introspection ndani mwako, de conscience, yenye najua nini itanionyesha kama hii ni mapenzi ya Mungu au nini itanionyesha kama hiyo sio mapenzi ya Mungu. Wewe binafsi selo gisi unamtumikia Mungu, unapaswa kutofautisha hii yenye niko naomba, eske iko mapenzi ya Mungu wala iko mapenzi ya Mungu. Kuna fasi moja nasema mu Biblia, tuko tunaomba na hatupewi kwa sababu tunaomba vibaya. Namna gani tunaomba vibaya? Kuna vitu vyenye unaweza lomba Mungu, na vile vitu unamwambia Mungu nipe gari, par exemple, au unaambia Mungu nipe mali, pesa. Mungu anaangalia pesa yenye huyu jamaa naomba, mbona mimi siona mo faida yangu? Anataka tumie hizi pesa tu kutamaa yake. Lakini ndani siona mo intere. Sasa wewe mwenyewe utajiuliza, kwa nini hizi pesa zitoke? Faida ya Mungu mwa zile pesa iko wapi? Faida ya Mungu kwa ile gari iko wapi? Lakini par exemple, kama unaambia Mungu nipe pesa, na hizo pesa nitakutumikia nazo, nitakujengea mo kanisa, nipe gari, hii gari itakuwa nabeba washirika kukanisa. Mungu anaona faida mwa ile hitaji, ataijibia. Amen. Lakini kwa wakati haone intere yake mwa ile hitaji unamuomba, mapenzi yake haiwezi timizwa. Wow. Ndio swali yangu ya mwisho itakuwa ni namna gani una kumsikia Mungu, like unasema seme utasikia Mungu kukule, matasema sasa ndasikia Mungu hai, atasema na sauti ya mkubwa ndasikia, au ni namna gani tunaweza kumsikia Mungu? Kwanza kuko verse moja inasema mu kitabu cha Ayubu 33 mstari wa 14,
aseme Mungu anasema mara ya kwanza, mara ya pili. Kwa wakati mtu anapolala kwenye kitanda, kwenye usingizi, ndipo analeta maono yake kwenye masikio ya mtu. Alafu ndio maana kitu kita kutia a connection na Mungu ni maombi. Ishi maombi. Na kwa wakati unaishi maombi, Mungu atajiconnecte na wewe kwa wakati wote ambao unataka usikie sauti yake. Ndio maana unasikiaka kila mara unapoomba, uko nasoma neno, uko naomba, unasoma neno, unapata muda pia unapumzika en calme, na ile saa Mungu atasema na wewe. Huwa tu makini. Ile yote utapitia kama vile ndoto, kama vile maono. Sasa hapo ndio Mungu anaweza kujizirisha na sema na wewe. Sababu anaisema pale kwa Ayubu 33:14. Wakati mtu analala kwenye kitanda chake, ndipo Mungu analeta maono na kuingiza kwenye masikio yake. Katika maono. Na pia katika kusoma neno, anazungumza nasi. Labda sijui kama uko na ujumbe ya mwisho, utaangalia tule kamera pale. Ndio. Ongea na mtu wa Mungu mwenye iko na kutazama. Ule mwenye imani yake imepunguka, ule mwenye anaanza give up na Mungu, anasikia kwamba ameomba, amengoya, amechunga muda wa Bwana lakini haifike. Ongea naye. Ujumbe ambao ninakuwa nayo, nitajieleza kidogo kuhusu imani. Imani inakuwa na hatua 3. Na hatua 3 za imani, hatua ya kwanza ni hii. Imani ni kama vile nguvu yako, nguvu yangu, nguvu ya Da Grace hapa, tunaitia pamoja kwa kupata solution ku probleme ambao inatuderange. Par exemple, mu Marko sura 2 mstari wa kwanza kuishia 5 ni habari za yule mgonjwa ambao alipelekwa kwenye kipoyo ama kwenye kitanda. Wakakosa mlango wa kuingilia sababu umati wa watu ulikuwa mwingi. Sasa wote wakaweka energy pamoja, wakachanga mawazo pamoja, ndipo wakapanda juu ya nyumba, wakatoboa manjanja na kushusha kile kitanda kwenye miguu ya Yesu. Yesu alipoona imani yao, amen, ile energy walitia pamoja kusudi wapate solution kwa ule mgonjwa. Zambi za ule mgonjwa zikasamehewa. Jambo la pili, imani ni kama vile perseverance, kudumu. Kama vile tumesikia dada Grace amesema hapa, changamoto unazozipitia ndani ya imani, je, zinaweza sababisha uikane imani? No, imani ni kama vile perseverance, kudumu. Wewe dumu. Nilifurahia mtumishi wa Mungu Munongo anasema, usitoke kanisani, baki mule. Ile njo parkinge yako. Kama Mungu atakuja kukubariki, atakukuta pale pale. Sasa perseverance, dumu katika imani. Par exemple, mu Mathayo 15, 22-28, ni habari za ule mama Mkananayo ambaye alitaka pate chakula kwa meza ya ule patro. Yule patro akamwambia, chakula cha watoto hatuwezi kukipatia imbwa. Unasikia gisi balitrete ule mama, imbwa, chakula cha watoto. Watoto ni watoto gani? Ni sisi, taifa la Israeli. Sisi Wayunani njo watoto. Sasa chakula chetu hawezi kipatia yule mtaifa, bakamkonsidere kome imbwa. Lakini alifanya nini? Alipersevere, alidumu, hakuvunjika moyo. Na kwa ile Yesu alipoona imani yake ya kupersevere, ya kudumu, ingalao balimuvunja moyo, jibu lake likaonekana. Na jambo la 3, imani ni determination. Ni kama vile kuwa na determination. Manake kuwa na position moja yenye unasimamia hako. Ni kama vile musimamo, unajisimama hako. Imani. Par exemple, mu Marko 10:46 ni habari za ule kipofu Bartimayo ambaye alipiga kelele kila siku, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu, unirehemu, unirehemu. Watu walimnyamazisha. Watu walipomnyamazisha, lakini hakunyamaza. Na Yesu akasikia.
akasema mumuite. Walipomuita akakuja. Yesu akamwambia wataka nini? Nataka nione. Solution ikapatikana, kwa sababu alikuwa determine. Ingalao bali munyamanzisha, bali mukatisha tamaa, hakuvunjika moyo. Alizidi tu kulalamika. Sasa Wakristo wapendwa, ujumbe wangu kwa leo unapatikana katika Wakorinto 15 mstari ule wa 58, ambayo inasema, ndugu zangu wapenzi, tusimame imara katika imani yetu, musitikisike, mukazidi siku zote kutenda kazi ya Bwana, kwa maana tabu yetu si bure mbele za Bwana. Tusipozimia mioyo, tunajua Bwana wa mbingu atatupa taji. Na wewe na mimi si ambao tulitafuta kujionesha mbele za Bwana na kutafuta uso wake. Mungu atubariki. Amen. Wow, asante sana kwa neno nzuri la imani. Kama vile mnatoka kusikia, dumu katika imani. Ni ile point ya mwisho nasema kuwa na determination. Ule kipofu Bartimayo alikuwa na determination. Shote tunayo historia ya Bartimayo. Batu walikuwa wanaanza munyamanzisa, nyamanzo kunafanya fuyo. Lakini alikuwa determine, akasema hapana, ndaendelea kuita jina la Yesu ili apate kuniokoa. Na ndio vile nashoka wakati tunapitia changamoto, ndio batu watatuambia unatuuzi, shetani atasikia masikio yako, anasema unaona, ulishomba miaka ya mingi, huyu Mungu akusikie. Unaenda kanisa kila siku unaomba, huyu Mungu akujibie maombi. Uko sa vile Bartimayo, lakini we kuwa determine, usinyamanze, usisikilize sauti ya adui, endelea na kuita jina ya Yesu na atakuokoa. Sababu neno la Mungu nasema tuliite jina la Yesu na litatuokoa. So usichoke kuita jina ya Yesu katika shida, katika matatizo, ita jina ya Yesu naye atakuokoa. Na pia kuna kwa nyimbo moja mimi napendaka sana, nasema kadiri tujaribiwapo tunakuwa kiroho. Kwa sababu majaribu ni muhitaji wa kuongeza imani. So usinungunike. Maana maisha sasa vile Sheba Kristo, sasa tunapitia majaribu, tusikue na nungunika. Juu ile majaribu kunaongeza imani yetu, na also iko sasa vile iko na inatupima. Ni kipimo. Kama vile Ayubu alipitia kipimo ya imani. So katika yote tukue determine, tusimame katika imani na Mungu atatuokoa. Acha Mungu tena da grace kwa kutia wale wote ambao labda wanataka kata tamaa. Tulishachoka, tunaomba hatuone kitu, hatuone jibu kutoka kwa Mungu. Si Mungu ananyamanza, hapana. Tusubiri tu muda wake. Isaya 61:7. Donc ile Isaya 62 mstari wa kwanza hadi 7 ndio inasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamanza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitakaa kimya, hata haki yake itatokea kuwa kama kung'aa, na okovu wake kama taa inayowaka. Juu ya hitaji unayokuwa nayo, usinyamanze kimya, endelea kuita Bwana. Tuombe siku zote pasipo kukoma, na Mungu atatusikia. Juu ya Yerusalemu yetu tusinyamanze kimya. Juu ya hitaji yangu, juu ya hitaji yako unayokuwa nayo, juu ya changamoto zako usinyamanze kimya, endelea kupiga kelele mpaka haki yako ionekane. Mungu atubariki. Wow. Acha Mungu atubariki na kubariki. Partage message kwa rafiki yenu. Musiseme leo video yenu ya Kiswahili njoi. Partage kwa rafiki. Labda kwa mtu mmoja alikuwa anahitaji neno ya imani na labda tunakumbariki. Acha Mungu awabariki. Utatupata ku YouTube. Ni YouTube inaitwa Gracia Halukoma. Ku TikTok ni Gracia Halukoma. Ku Facebook ni Talk of Grace Podcast. Ku Instagram nako ni Talk of Grace Podcast. So twende tusikilize neno la Mungu ili tupate kubarikiwa. Bye na Mungu awabariki. Amen. Bye.